Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ulama'u umana'ullahi ala khalqih. Ini diqadai. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulama adalah pembawa amanat-amanat Allah, penjaga amanat-amanat Allah terhadap makhluknya. Diriwayatkan dari Bukhari. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nurul mubin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi أجمعين. أما بعد، فقد ورد هذا الحديث عن المعلم الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قوله العلماء أمناء الله على خلقه. العلماء أمناء الله على خلقه، فإن الله سبحانه وتعالى جعلهم في هذه الدنيا خلفاء عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. من خلفاؤه؟ من وراثه؟ هم أهل العلم. فإن معاشر الأنبياء لم نورثه دينارا ولا درهما بل ورثنا العلم. فهم أمناء الله على خلقه في تعليمهم شريعتهم، في تحبيبهم إلى ربهم وتحبيب ربهم إليهم. تحبيبهم إلى ربهم، كيف نحببهم إلى ربهم؟ بأن نعلمهم ما أوجب الله عليهم وما حرم عليهم. كيف نحبب ربهم إليهم؟ بأن نوصف لهم ونخبرهم كيف عظمة الله وكيف رحمة الله وكيف ما وصل إليهم من نعم الله سبحانه وتعالى، فيحب الناس الله سبحانه وتعالى إذا قوي الإيمان في قلوبهم أنه المعطي بفضله، أنه المانع بعدله، والملك ملكه والعبيد عبيده. لهذا يقول الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أحب العباد لله سبحانه وتعالى أنفعهم لعياله. فلهذا كانوا العلماء أمناء لا ضمناء، فشرتبة العلم مرتبة شريفة ذات شرف وذات تكليف. ذات تكليف، وما هو التكليف؟ الأمانة. والشرف كون العلم ذا شرف عظيم. وقد مدح الله سبحانه وتعالى أهل العلم في كتابه العزيز. Nabi ini sebagai guru bagi kita, mengajarkan kepada kita bahwa membawa amanat itu adalah ulama dari Allah kepada makhluk. Karena sebenarnya ada penerus Nabi, ada yang disebut pewaris Nabi. Siapa mereka? Mereka para ulama. Karena para Nabi itu tidak mewariskan kepada umatnya istana, harta benda, tetapi ilmu-ilmu, dan itu diterima oleh ulama. Misi ulama, tugas ulama menjaga amanat ini. Kenapa dikatakan khulafa? Mereka kok dikatakan khalifah-khalifah di atas bumi? Karena mereka punya tugas sama dengan para nabi, itu mencintakan makhluk kepada Allah dan mencintakan Allah kepada makhluk. Gimana tip mencintakan makhluk kepada Allah subhanahu wa ta'ala?
untuk mereka tadi itu menjadi pecinta Allah, maka makhluk tadi itu diajari untuk taat kepada Allah. Makhluk tadi itu diajari tentang bagaimana kebesaran Allah. Allah itu maha rahmat, Allah itu maha menolong, Allah itu maha kasih, Allah, sehingga makhluk cinta kepada Tuhannya, sehingga makhluk cinta kepada Tuhannya. Bagaimana membuat Allah cinta kepada makhluknya? Maka makhluk diajari untuk patuh kepada Tuhannya, diajarkan untuk menjaga sholat, melaksanakan puasa, mengeluarkan zakat, meningkatkan dengan yang sunnah, sehingga Allah cinta kepada makhluk. Itulah misi utama daripada ulama. Ulama itu adalah umana, membawa amanat, bukan tumana. Bukan yang menanggung, wah kamu masuk surga kalau bersama kami. Nggak ada begitu. Kalau kamu ikut kelompoknya ulama masuk surga, nggak ada. Mereka bukan tumana, mereka bukan orang-orang yang menanggung, tetapi mereka itu umana, orang yang membawa amanat. Artinya punya tugas kalau membawa amanat, punya tugas kalau membawa amanat yang harus dikerjakan. Sama dengan orang dilantik jadi menteri, itu membawa amanat. Dilantik jadi kepala desa, membawa amanat, punya tugas. Bukan berarti dia yang menanggung, bukan. Nah, karena itu hati-hati. Jangan ada ulama-ulama yang mau menanggung akan dijamin masuk surga. Jangan nanti ada ulama-ulama menanggung akan selamat dunia sampai akhirat. Nggak ada. Kamu membawa amanat, kamu yang harus betul-betul menyampaikan yang hak, mempertahankan hak kepada umat. Al-ulama umana Allah subhanahu wa ta'ala, kama anna al-ab aminun ala tarbiyati awladihi fi an yurshidhum ala ma yuslihuhum, kadhalika al-ulama umana ala an-nas fa innahum mukallafuna bi irshadihim إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم وتسلم لهم عقباهم. فإن العالم هو الذي أب للناس، العلماء آباء الناس. العالم في الديسة في القرية هو أبو تلك القرية، أبها. كما أنه يجب على الأب مراعاة الأصلح والأحظ لأبنائه، كذلك يجب على هذا العالم مراعاة الأنفع والأصلح لهم من الحديث، من التعليم، في أن يتدرج معهم قليلا قليلا في العلوم ويحدثهم بقدر عقولهم وعلى قدر ما يفهمون. كذلك العالم فهو أبو الناس. من العالم؟ العالم العامل بعلمه. Gambarannya orang alim ini kepada umat ini seperti ayah sama anak. Ayah itu adalah mempunyai tugas amanat untuk bagaimana memperhatikan anak, menyayangi anak, mendidik anak, mengajarkan yang wajib-wajib. Begitulah orang alim kepada umat nih. Orang alim di satu desa, dia ayahnya orang satu desa, yang harus bisa ngemong, yang harus bisa melindungi, yang harus bisa mendidik, yang harus bisa mengarahkan. Orang alim di satu kota, dia adalah ayahnya mereka. Nah, kalau ayah tadi itu tidak mendidik anaknya, berarti mengkhianati amanat. Orang alim tidak membimbing umatnya, berarti dia berkhianat terhadap amanat. Karena itu tidak sembarangan tugasnya orang yang alim. Bukan berarti cukup dia tadi itu menyediakan tangan untuk disalamani atau untuk diziarahi, tapi justru dia mempunyai tugas yang berat, sama dengan orang tua kepada anak, dia kepada umat itu. Kama anna
أبوك من خرجت من صلبه ينقذك من نار الدنيا، فإن هذا الأب ينقذك من نار الآخرة، ونار الآخرة ألمها أبدي، ونار الدنيا ألمها يزول. فلهذا كان حق العالم العامل المنصح لعباد الله أعظم من حق الوالد. Yang dimaksud orang yang alim di sini adalah yang mengamalkan ilmu. Orang tua, ayah ibu kita, melindungi anak-anaknya daripada api dunia. Dan api dunia itu adalah sakitnya hanya di dunia, pasti akan berakhir. Tapi orang alim, dia harus melindungi masyarakat dari api neraka, dan itu adalah abadi sakitnya api neraka. Karena itu ketika ada orang yang alim menjaga amanat nih, perhatian kepada umat, berusaha untuk mengajarkan kepada umat, maka dia patut kita hormati. Bahkan kita harus menghormati lebih daripada orang tuanya kita. Karena orang tua kita sekedar jasmani yang diperhatikan, tapi mereka adalah juga rohani yang diperhatikan. Ini adalah gambaran keutamaan orang yang alim, bukan berarti harus kita durhaka sama orang tua. Orang alim patut untuk dihormati, saudara. فلهذا ينبغي أن يكون العالم في البلد قدوة لأهل تلك البلد، فإن العلم يرى بالبصائر، والعمل يرى بالبصر، وأهل البصائر قليل، وأغلب الناس هم أهل الأبصار. فإنه إن لم يرشدهم بعمله قبل قوله، وإلا ما كان يفسده أكثر مما يصلحه، لأنه إذا أمرهم بالقول لكن لم يأمرهم بالفعل فإنه لا يعلمون حقيقة ذلك إلا بالعمل. لهذا كان السلف الصالح طلعوا إلى هذه البلاد إندونيسيا، ليسوا بكثير علم ولا كثير فصاحة ولا كثير أموال، إنما أتوا إلى هذه البلاد مخلصين ناوين صدق النية نفع العباد وتحبيبهم لرب العباد سبحانه وتعالى، ونفعوا بماذا؟ أولا بالعمل قبل القول، بالفعل قبل القول، بأن رأوهم الناس على صفات سيد البشر محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا فعلكم؟ قالوا هكذا يأمرنا ديننا. فاستعظم أهل هذه البلاد هذا الدين العظيم، ولما علموا أن هذا الشمائل هي شمائل النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم دخلوا في دين الله أفواجا، حتى صارت إندونيسيا أعظم وأكبر دولة إسلامية في العالم إلى اليوم، فالله يحفظها ويديمها إلى يوم الدين على ذلك. Begitulah orang yang alim, dia harus bersikap bijaksana. Dia harus menjadi contoh dan panutan. Jangan nanti yang ditiru ustadz itu, orang alim itu rokokannya. Jangan yang ditiru itu adalah cerita porno, guyonannya. Tapi yang ditiru itu ibadahnya, istiqomahnya, zikirnya, ibadahnya. Itu jadi panutan. Nah, disinilah kita ini jangan hanya sekedar mengajar dengan lisan, wahai orang yang alim atau ustaz, tapi juga Anda bisa menjadi amal kamu, akhlak kamu juga menjadi mengajar pada yang lainnya. Karena ilmu itu dapat dicerna dengan hati, dinilai dengan hati. Kalau badan ini dinilai dengan pandangan, oh cantik, oh rambutnya, oh tangannya, oh gagahnya. Pandangan mata aja yang zahir, tetapi ilmu tidak, hati yang menilai. Akhlaknya bagaimana, ibadahnya bagaimana,
Istiqomahnya bagaimana? Bukan pandangan mata. Dan orang kebanyakan memandang dengan mata. Karena itu kedudukan orang yang alim ini sangat tinggi kalau dia tadi itu mengamalkan ilmunya. Coba kamu bisa bayangkan bagaimana orang-orang dahulu dalam berdakwah. Mereka keterbatasan bahasa ada. Bahasanya terbatas. Apalagi Wali Songo. Bisa dakwahnya diterima di Indonesia apakah karena fasahahnya, karena tata bahasanya yang indah? Enggak. Duitnya banyak juga tidak, saudara. Tapi karena ketulusan hati, karena kebenaran niat, subhanallah, dengan berdakwah, dengan dibarengi dengan akhlak yang baik, istiqomah yang tinggi, doa selalu yang subhanallah. Akhirnya bagaimana? Orang tertarik bukan karena lewat ceramahnya. Orang tertarik bukan karena bagi-bagi duitnya, tapi melihat akhlak nabawiyah, melihat perbuatan-perbuatan yang demikian manfaat, akhirnya berbondong-bondong masuk Islam, dan akhirnya negeri ini sampai sekarang menjadi negeri yang paling kuat Islamnya, yang mayoritas terbanyak seluruh dunia. Mudah-mudahan terus sampai hari kiamat. Ini adalah berkat ulama yang mengamalkan ilmu. وهكذا إذا صدق العالم وأخلص نيته لله سبحانه وتعالى فإنه يكون وارثا للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكفى بأهل العلم فخرا مدح القرآن لهم لو لم يكن في مدحهم إلا قوله سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو وأولو العلم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة ثلث بأولي العلم جعل أولي العلم ثالثا فهذا أكبر فخر. ولم يأمر المولى سبحانه وتعالى بالاستزادة من شيء كالاستزادة من العلم. قال تعالى قل رب زدني مالا لا قل رب زدني جاها حكما لا بل قال قل رب زدني علما. فإنه الذي طلب الله سبحانه وتعالى من العباد أن يستزيدوا منه العلم. العلم هو العلم بالله سبحانه وتعالى الذي يحببك إلى الله ويقربك إلى الله ويوفقك للإخلاص لله ومراقبة الله سبحانه وتعالى في سرك وفي جهرك في ظاهرك وفي باطنك. هذا هو العلم النافع الذي يزيد رغبتك في محبة الخير وأهل الخير وبغضك في الشر وأهل الشر. Orang kalau sudah jadi alim dan mengamalkan ilmunya, derajatnya tinggi. Ada satu ayat Al-Quran yang menerangkan tentang kedudukan orang yang punya ilmu ini. Kalau seandainya nggak ada keterangan tentang keutamaan orang yang punya ilmu, yang mengamalkan ilmu ini, kecuali ayat ini cukup dah. Bagaimana Allah berfirman? Syahidallah annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilm. Yang menyaksikan tentang kebenaran Tuhan, tiada Tuhan kecuali Allah, Allah sendiri. Kemudian yang kedua, para malaikat, wa ulul ilm, dan orang-orang yang punya ilmu. Bagaimana disejajarkan persaksian orang punya ilmu dengan para malaikat Allah, saudara? Allah, malaikat, orang-orang punya ilmu. Ini menunjukkan bagaimana kedudukan orang yang punya ilmu tinggi, berharga, sangat hebat. Karena itu jangan sampai ilmu ini tidak diamalkan. Kalau diamalkan, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Isis ayat tadi. Tidak ada Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita bertambah
kecuali dalam ilmu. Mohon pertambahan kecuali dalam ilmu. Coba, adakah perintah menyatakan Rabbi zidni mala? Hah? Minta tambahan harta. Rabbi zidni ghina, minta tambah kaya. Rabbi zidni jaha, minta tambah kedudukannya. Enggak ada. Nabi diperintahkan oleh Allah, wa gur Rabbi zidni ilma. Katakan Muhammad, baca doa, ya Allah tambahkan kepadaku ilmu, tambahkan kepadaku ilmu. Ini yang harus benar-benar dicamkan oleh manusia, bahwa ilmu itu adalah luar biasa kedudukannya. Jangan merasa cukup dengan ilmu yang ada, minta tambah, karena masih banyak di belakang yang kamu ketahui itu ilmu-ilmu yang belum kamu ketahui, ilmu-ilmu yang belum kamu ketahui. Karena itu, kalau sudah berbarengan ilmu dan amal, maka disitulah manusia akan mendapatkan kemuliaan, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه قال من لا يحب العلم وأهله فلا خير فيه فلا ينبغي أن يكون بينك وبينهم صحبة أو صداقة أو خلة ولا ينبغي أن يكون بينك وبينهم معاملة إذ الخير منفي عنه فلا خير فيه إنما الخير كله في محبة أهل العلم عبادة وتواضعهم لأهل العلم عبادة. لهذا كان غيبة العلماء من الكبائر، من كبائر الذنوب. غيبة العلماء من كبائر الذنوب لأن لحومهم مسمومة جزاءها في الدنيا قبل الآخرة. ولا يحسبن العالم أن تمسك ألسنة الناس عنه، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولكن لا تحبون الناصحين، لأن العالم مش وظيفته أن ينصح الناس. فلهذا من تحبب إلى الناس بحساب الدين فذاك مبغوض عند الله سبحانه وتعالى، لأنه يرى المنكر فلا ينكره. لماذا؟ حتى لا يحرم من بنكس يعطونه إياه، حتى لا يحرم من تودد أو محبة في قلوبهم. لا يراقب إلا محبة الله سبحانه وتعالى. ذاك هو المنصح والأب المخلص في تلك الرعية. Karena itu orang yang punya ilmu ini patut untuk dihormati, saudara. Kalau sudah ketemu orang yang demikian ini, hormati, cintai. Wajib untuk mencintai mereka, wajib untuk menghormati mereka. Cinta kepada mereka ibadah. Tawadhu kepada mereka ibadah. Khidmat kepada mereka ibadah. Kenapa? Karena mereka orang yang diangkat derajatnya oleh Allah SWT kalau mengamalkan ilmu. Bagi orang yang alim, kalau ketemu orang yang tidak menghormati, tidak mau dengarkan nasihatnya, jangan kaget, jangan putus asa. Itu sudah watak daripada manusia. Walakin la tuhibbunan nasihin. Kok nasihatnya ente, nasihatnya para nabi aja nggak diterima kok sama kaumnya sebagian. Nasihatnya para nabi, ajakan para nabi aja ditolak kok sama sebagian. Karena itu jangan putus asa kalau jadi alim, jadi ustadz ngambulan. Dakwahnya nggak didengarkan, ditolak, ngambul loh. Diambul majlis taklimnya, diambul misalnya sholatnya di masjid. Ya, jangan jadi alim ini, jangan jadi ustaz, tolong perhubungan kon. Karena itu seorang yang alim harus sabar, harus telaten. Karena itu adalah biasa. Dikatakan oleh Imam Syafi'i, la khaira fimman la yuhibbul ilma wa ahlah. Enggak ada nilai baiknya kalau orang itu enggak senang ilmu dan juga tidak senang orang yang punya ilmu. Kalau enggak orang yang senang ilmu, ya belajar, baca kitab, itu orang senang ilmu. Anak enggak bisa baca kitab, anak enggak bisa belajar karena anak sudah terlalu sibuk, karena aku sudah itu dan ini. Oke, ahlul ilm, cinta orang yang punya ilmu, hormati orang punya ilmu, itu minimal. Ini enggak, udah enggak mau belajar, udah enggak mau baca kitab, mari ngono orang yang punya ilmu dicaci habis.
Ini apa nilainya orang ini? Kalau sudah demikian, jangan kamu temani, jangan kamu kumpuli, jangan kamu berkomunikasi. Kenapa? La khair, itu orang jahat, itu nggak ada baiknya itu orang. Orang itu nggak ada baiknya itu berarti. Amin. بعض الناس والعياذ بالله ابتلوا بالكلام على العلماء، جالس في بيته لا يحضر مجالس العلم، بل ينتقد على العلم وعلى أهل العلم، وهذه بلية عظيمة، إذ هو محروم من قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم حضور مجلس علم، لأن مجلس العالم العامل بعلمه أخبر عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه أفضل من صلاة 1000 ركعة وشهود 1000 جنازة وعيادة 1000 مريض. هذا فضل الله سبحانه وتعالى أعطاه أولئك أولو العلم الذين شرفهم وكرمهم بالعلم. نبي الله سليمان عليه السلام خيرها الله بين الملك والمال والعلم، فاختار العلم فأعطاها الله الملك وأعطاها الله المال كله بالعلم. إن أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإن أردت الآخرة فعليك بالعلم. فهذه البلاد وهذه الديسة مثلا في هذه باسروان لا تفخر على سائر القرى إلا بالعلم لما فيها وكثرت فيها من طلبة العلم ومن الأساتذة المدرسين، ولا تفخر بكثرة المال، فإن هناك قرى كثيرة فيها المال أكثر. Karena itu menghibah, membicarakan ulama itu dosa besar. Dikatakan luhumul ulama atau luhumul awliya masmumah. Dagingnya para aulia itu adalah beracun. Dagingnya ulama itu beracun. Paham tak maksudnya? Orang kalau ngerasani orang itu sama dengan makan daging orang itu. Hah? Orang biasa dirasani dosa, tapi kalau ulama yang dirasani, bukan hanya dosa aja dia bakal kena balak dunia sebelum akhirat. Kenapa? Dikatakan dagingnya beracun. Pasti dia akan mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main. Kualati kon pasti. Hah? Jangan dibuat main-main ya. Tapi sebagian orang subhanallah, dia duduk di rumah jagongan, ada di warung, ngomongnya ngalor ngidul, tapi selalu mencaci ulama. Gak hadir majelisnya ulama, tapi membiasakan mulutnya untuk mencaci ulama. Banyak terjadi kan itu. Orang-orang soleh dicaci sama dia. Hati-hati, jangan sampai terjadi. Ulama yang di sini maksudnya ulama yang mengamalkan ilmu ya. Ulama yang mengamalkan ilmu, hati-hati, jangan terjadi. Bahaya. Lihat, bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, saudara, huduru majlis ilmin khairun min an tusalliya alfa rak'ah wa ta'uda alfa marid wa tusyayya alfa janazah. Menghadiri majlis ilmu. Kenapa? Berkatnya orang yang alim yang mengamalkan ilmu ini, menghadiri majlis ilmu, hadir bersama dia, itu walaupun sebentar lebih utama, lebih gede pahalanya daripada sholat sunnah 1000 rakaat, ditambahi menjenguk orang sakit 1000 orang sakit, ditambahi mengubur 1000 mayit. Anda duduk dengan orang yang alim mengamalkan ilmunya, ketika dia mengajar itu lebih afdal pahalanya. 3 itu dijadikan satu, masih gedean menghadiri majelisnya orang punya ilmu. Ini adalah fadlullah. Ini bagaimana kemurahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang alim tadi itu, untuk supaya manusia ini menjadi manfaat untuk manusia tadi itu, mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan dijauhi. Kalau ketemu orang ulama yang mengamalkan ilmu, jangan dijauhi, dekati, hadiri majelisnya, untuk ganjaran gede nantinya. لهذا كان السلف الصالح يطعمون للعلم طعما له حلاوة أشد من الطعام الحسي، لأن العلم غذاء الروح، وهذا الطعام الحسي غذاء الشبح. كان الحب عدروس بن عمر الحبشي إذا فرغ من مجلس العلم يقول الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام
ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، مثل ما يقول ذلك صاحب، لأن هذا أعظم طعام، هذا غذاء الروح. وأنت أيها الإنسان بالروح إنسان، لا بالجسم إنسان. Orang-orang dulu itu menikmati ilmu seperti kita menikmati makanan. Nanti kalau menikmati sate gimana? Kadang-kadang ngasih canggereng bisa gak godik. Oh, enak. Mereka ulama-ulama dulu itu, santri-santri dulu menikmati ilmu lebih daripada menikmati makanan yang lezat. Lebih manis, lebih lezat, lebih menggairahkan. Karena itu mereka nggak ada bosan-bosannya. Habib Idrus bin Umar al-Habsyi, dia tadi itu kalau sudah mengajar ilmu atau belajar ilmu, dia baca doa seperti orang makan. Alhamdulillahilladzi at'amana hadzal ta'am wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu doa setelah makan. Kenapa? Karena makanan zahir itu rasanya ada di sini aja. Ini makanan ruh. Makanan ruh ini ya ini ilmu, saudara. Ini makanan ruh yang membuat nanti semangat, berenergi ruh Anda, kuat ruh Anda, ya ilmu ini sebenarnya. Nah, karena itu cintai ilmu, cari ilmu, hadiri majlis ilmu. كما أن العلماء أمناء الله سبحانه وتعالى وهم قدوة أهل الناس في هذه البلد. إذا صلح العلماء صلح أهل البلد. إذا تجرأ العلماء على الدين وعلى الشريعة تجرأ العوام أضعاف ما تجرأ أولئك العلماء. ومن السبب؟ أولئك. قال سيدنا علي كرم الله وجهه ورضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبجميع أصحاب رسول الله رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال قصم ظهري عالم متهتك وجاهل متنسك. تجرأ الناس على الدين بتهتك ذلك العالم وعدم مبالاته بشريعة سيد المرسلين، غرهم فدعاهم إلى الناس بقوله لكنه بعدهم عن الدين بفعله. وجاهل متنسك يتنسك في العبادة ويظهر النسك وهو يعبد الله على جهل لا على علم. فما دام أن العلماء هم آباء الناس فمعنى ذلك أن تلامذتهم أبناء إخوة من أب واحد. فينبغي لكل التلامذة في المعهد أن يتحابوا مثل ما يطلب المحبة بين الأخ وأخيه، كذلك أنتم سواء في معهد في هذا المعهد أو في غيره طالب العلم يحب طالب العلم، خصوصا إذا كان في معهد واحد فأنتم تربيتم أبناء أب واحد. كذلك تنبغي تكون الألفة والمحبة مطلوبة بينهم. أما التنافس الشرعي في العلم هذا محمود، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لكن من غير بغض، من غير حقد، من غير فتنة على بعضهم البعض. فإنه أخوة الإسلام أعظم إخوانا جعلهم الله سبحانه وتعالى في معهد واحد، في محل يأخذون العلم عن شيخ واحد. كذلك ينبغي لأصحاب المعاهد أن يتآخوا. من هم أصحاب المعاهد؟ المفروض أن يكونوا هم العلماء. من هم أصحاب المعاهد؟ المفروض أن يكونوا هم العلماء، أن يتحدوا وتتحد كلمتهم وأخوتهم لله سبحانه وتعالى، ومقصدهم واحد وهو إحياء دين الله لتبقى معالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة. إذا عرفنا هذا المقصد العظيم فإننا نفرح إذا كثرت تلامذة هذا المعهد، وإذا كثرت تلامذة المعهد من غير حسد، من غير بغض، من غير أن نضمر لبعضنا البعض شيء من البغضاء والشحناء، بل نفرح إذا كثرت طلبة هذا. نفرح سواء تعلم عندي أو تعلم في هذا المعهد أو في هذا المعهد. فالله يدعو دائما للإنسان الله يكثر الداعين
والأدلة الهاديين لهذه الأمة إلى سنن هذه الملة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للتحابب وللتآخي، ويكون مقصدنا الأعظم هو إعلاء كلمة الله ونشر شريعة حبيب الله محمد صلوات الله وسلامه عليه، وأن يجعلنا وإياكم من العلماء الأمناء من العاملين بالعلم، ويوفقنا للإخلاص في العلم، ويرزقنا الخلاص من رق النفوس ومن الشهوات، ويوفقنا للإخلاص فيما عملنا وفيما علمنا، ويجعل هذا المجلس مجلسا مباركا، ويجعل ثمرته ظاهرة فينا وعلى أولادنا وإخواننا وقراباتنا، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مأزورا ولا ماثوما، ويجعل خاتمتنا بعد طول عمر في خير ولطف وعافية خاتمة الأولياء والصالحين، خاتمة المحبوبين عند الله سبحانه وتعالى، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. Tetapi harus hati-hati ya. Harus hati-hati. Kalau ada ulama hanya kostum, ini harus bahaya. Hanya kostumnya ulama, saudara. Pakaiannya aja ulama, akhlak enggak ulama. Hati bukan hati ulama. Ini yang bahaya. Atau sebaliknya orang bodoh tapi dia penampilannya seperti penampilan orang soleh, penampilan panutan. Ini juga bahaya. Karena itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau pernah berkata, gosoma bohri alimun mutahaddikun wa jahilun mutanassikun. Membuat aku ini payah seperti dipecah-pecah punggungku. Artinya payah, membuat susah, membuat payah, kesel. Dua orang nih yang selalu ngaco umat. Pertama, orang yang disebut alim tapi ngewur, bukan ngajarkan akhlak yang baik, ngajarkan yang jelek. Bukan ngajarkan orang taat kepada Allah, ngajarkan maksiat kepada Allah. Enggak kontrol sama omongannya, apalagi akhlaknya dan perbuatannya. Alimun mutahaddik wa jahilun mutanassik, orang yang bodoh tapi dia sok jadi pemimpin. Janganlah kalau orang yang tidak alim, jangan buat pondok, nanti akhirnya ngawur jadinya. Jangan jadi tokoh jogo tuku ai. Yang ditokohkan orang nggak ngerti apa-apa kadang-kadang. Ini jahilun mutanas. Ini dua orang ini pasti ngaco dah. Yang pertama ngaco, mungkin dia kadang-kadang bawa ayat Quran, bawa hadis, tapi untuk kepentingan dirinya. Untuk kepentingan diri. Kadang-kadang dia tadi itu ngomongnya seperti wali kutub. Syekh Abdul Qadir Jailani itu begitu, dia merasa dirinya sudah makomnya sama. Yang kedua, yang ngaco ini ya ini tokoh bodoh, tapi dia merasa adalah sebagai panutan. Waduh, bahaya ini. Dua orang ini bahaya. Nah, karena itu hati-hati. Ini tak kasih gambaran. Kalau orang itu bersaing dalam kebaikan, bagus. Fi dzalika falyatanafasil tapi bersaing ini tidak boleh dibarengi dengan hasud. Coba itu keluar. Bersaing ini tidak boleh dengan kebencian. Nah, itu dilarang, saudara. Contoh, bagaimana antara pondok bersaing, bagus. Bersaing bagaimana kualitas daripada muridnya, mutu daripada muridnya, ilmu daripada muridnya, bagus. Yang jadi masalah saling hasud pengasuh pondoknya, saling benci pengasuh pondoknya. Ini yang nggak benar. Bukankah sudah disaudarakan oleh Allah? Persaudaraan yang nggak boleh dong saling benci. Begitu juga antara murid.
Anda ini diasuh oleh guru satu, ini adalah orang tuanya kamu. Kamu ini adalah berarti anak-anaknya. Lah anak-anak ini ojo tukaran, jangan saling benci. Silakan Anda bersaing untuk jadi yang paling baik, paling berhasil, paling sukses. Bagus, tapi bukan saling menjatuhkan dalam persaingannya. Bukan saling membenci, bukan saling mencaci. Begitu, saudara. Ini tak kasih gambaran tambahan dari saya. Ada 1000 orang sakit, ditangani dengan satu dokter sukarela. Dokter yang sukarela. Berat nggak? Berat nggak kira-kira? Berat. Datang satu dokter lagi, Pak, saya bantu ya untuk ngobati mereka. Kira-kira seneng enggak dokter yang pertama? Seneng. Kenapa? Tambah ringan. Datang lagi setelah itu 10 dokter. Pak, saya boleh enggak ngobati mereka juga? Oh, tambah seneng, tambah ringan. Datang lagi 100, berarti semakin ringan. Paham ya? Ada satu orang alim. Ada satu orang alim, tujuannya dia harus menyelamatkan umat nih, supaya dia tadi itu selamat. Umat segede banyak, sak Pasuruan ya berat kalau ditangani oleh satu. Datang orang alim yang lainnya, saya boleh nggak berdakwah di sini? Satu akidah, satu paham, satu madhab. Seneng nggak kira-kira? Seharusnya seneng kan? Datang lagi 10, seharusnya seneng kan? Tambah ringan kan gitu kan? Tambah ringan. Tapi enggak, kadang-kadang ini daerah saya, ada apa ikut-ikut tuh? Ngamuk. Lah enggak bener. Paham ya? Ini keliru orang yang demikian ini. Ngangkat meja gede. Satu orang enggak kuat, datang lagi. Tak bantu ya? Seneng enggak? Datang 10 lagi, tak bantu ya? Seneng enggak? Seneng. Kenapa? Tambah ringan. Semakin banyak yang bantu, semakin ringan. Begitu juga menyelamatkan umat ini. Ojo dadi ustad sing saling membenci. Jangan jadi dai yang saling menjatuhkan, tapi yang kerjasama. Tambah berkah nanti ilmunya. Paham ya? Nah, ada satu hadis lagi, Nabi SAW bersabda, al ulama'u umana'ur rusul malam yukhalitus salatin. Fa idza khalatuhum waqad khanullaha wa rasulah. Para ulama, nih ciri-cirinya nih, dengarkan baik-baik, ini penting nih. Para ulama itu adalah pembawa amanat daripada Rasul, dengan catatan tidak gerutang-geruntung, tidak akrab dengan pejabat. Ulang lagi. Para ulama itu melaksanakan amanat para Rasul dengan catatan tidak akrab dengan pejabat. Kalau sudah akrab dengan pejabat, maka dia sudah mengkhianati Allah dan Rasul. Ini. Targetnya bukan dakwah, targetnya duit nantinya. Targetnya bukan dakwah, targetnya duit nantinya. Nanti bahasanya, saya itu tujuannya adalah baik. Gak usah gitu sudah. Ustadz, gak usah gitu. Inti laksanakan hadisnya Nabi, itu lebih baik. Jangan terlalu pede percaya dengan diri, lebih baik percayakan dengan Nabi. Begitu, paham ya? Nah, mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita petunjuk, bisa Allah temukan kita ulama yang mengamalkan ilmu, yang bisa membimbing kita ke jalan yang Allah ridhoi. Mudah-mudahan kita semuanya tetap dalam keadaan Islam iman sampai akhir hayat kita. Amin Allahumma amin. Untuk yang meninggal dunia, khususnya Habib Zain bin Agil Babagi, untuk yang sakit, untuk yang punya hajat, untuk yang hamil, untuk yang ujian, mudah-mudahan meninggal dunia Allah ampuni segala dosanya, Allah terima semua amal kebaikannya. Yang sakit Allah berikan kesembuhan dengan segera. Dan yang sakit ya ada Gus Saifullah, ada Haji Fauzi, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dengan segera. Yang punya hajat Allah sampaikan hajatnya, Allah mudahkan segala urusannya.
Yang hamil mudah-mudahan melahirkan dengan selamat, sehat walafiat, anaknya menjadi anak yang soleh, dan seluruh anak kita yang ujian Allah berikan ilmu yang manfaat. Al-hadini yang salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dapat keterangan ada sebagian yang kehilangan ada di sini. Hati-hati ya. Kalau kamu niat ngerusak majelis ini, kita terpaksa mendoakan tidak baik. Mudah-mudahan Allah kasih hidayat kamu tidak ngulangi lagi. Tapi kalau ngulangi lagi, Anda berbuat begitu, kita bacakan surat Al-Fatihah, mudah-mudahan dapat pelajaran dari Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. لا إله إلا الله الأمان الأمان زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. من فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان. الإحسان. كم لك علينا من إحسان. لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا يا غفار. غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. اللهم اهدنا فيمن هديت، آمين. وعافنا فيمن عافيت، آمين. وتولنا فيمن توليت، آمين. وبارك لنا فيما أعطيت، آمين. وقنا شر ما قضيت، آمين. فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من ولا يعز من عليك تبارك وتعالى والحمد على ما قضيت. استغفرك ونتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا، وتب علينا توبة. أو جيرة والمسلمين أجمع. أمين ربي اسمع فضلا وجودا منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل بالمصطفى الرسول نحظى بكل
صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وصحبي عدد طش السحبي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak usah disegel-segar.